रहीम। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग हमारे इनविटेशन पे तशरीफ लाए। आज की तकरीब में जैसा कि आपने इनविटेशन कार्ड में देखा था कि हमारे मेहमान खुसूसी जनाब तारिक फजल चौधरी साहब हैं जो न्यूली इलेक्टेड इस्लामाबाद से MNA हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आज चूँकि अचानक एक गुज़रा की हलबर्दारी की तकरीब रख दी गई है 3 बजे और वो वहाँ मसरूफ़ थे और उन्होंने कहा मैं कुछ ताख़ीर से शरीक होऊंगा, तो फिर हमने अपने प्यारे महबूब लीडर जनाब खालिद इकबाल मलिक साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप प्रोग्राम की सदारत फरमाएं। और चूँकि इस्लामाबाद भर से ये ताजिब तंजीमें और कुछ हेल्थ के शोबे से हमारे जो दोस्त यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं उनको हम किसी किस्म का भी इंतज़ार न करवाएं और इस प्रोग्राम को जारी रख सकें। दोस्तों, आज की ये तकरीब इस्लामाबाद के ताजरों के लिए बहुत अहम है। मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि 2019 में जब मुझे एज एग्जीक्यूटिव मेंबर मेरे ग्रुप ने मुझे सिलेक्ट किया तो पहली मीटिंग थी जिसकी सदारत अहमद वही साहब कर रहे थे। तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि पूरी दुनिया में तालीम और सेहत के ऊपर हुकूमतें बहुत तवज्जो देती हैं, लेकिन चूंकि हम एक तरक्की पजीर मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा ज़्यादा जो बजट है वो तरक्याती कामों में लग जाता है और हेल्थ का शोबा हमारा बहुत कमज़ोर रहता है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि हम अपने ताजर बरादरी जो एक प्राइवेट कम्युनिटी है उसके लिए कुछ ऐसा काम करें जिससे उसको सेहत की सहूलत और तालीम की सहूलत हासिल हो सके। तो उन्होंने फिर मुझे इसकी जिम्मेदारी दी और अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले 4 सालों में आपने देखा होगा कि हमने इस्लामाबाद के तमाम बड़े हॉस्पिटल्स, लैब्स और मुख्तलिफ इदारों के साथ डिस्काउंटेड MOUs किए और जिसकी बदौलत लाखों रुपए का फ़ायदा हमारे ताजरान और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं ICCI के वो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। एहसन साहब ने जब सदारत का चार्ज लिया तो इन्होंने मुझे बुलाया कि उन्होंने कहा कि जी ये कमेटी इस दफ़ा भी मैं आप ही के हवाले कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस दफ़ा हम कुछ ऐसा काम करके जाएं जो तारीखी हो और ना सिर्फ हमारे मेंबर्स जो कि एक आप जानते हैं कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक फीस है जो अदा करनी पड़ती है और हर साल उसकी रिन्यूअल होती है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग इसके मेंबर्स नहीं बन पाते, छोटे ताजर नहीं हो पाते, या यूँ कह लीजिए कि सिर्फ जो उनकी इमीडिएट फैमिली है वही इससे फ़ायदा उठा रही थी। तो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक पिछले साल जुलाई में हमने इसके ऊपर काम शुरू किया और मेडसोल प्राइवेट लिमिटेड, जिनका बहुत शुक्रिया कि मैंने इनके साथ मिलकर हमने एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया और हमने ये सोचा कि इसको कम खर्च करने के लिए एक E-कार्ड डिज़ाइन किया जाए। और ये E-कार्ड जो है जिसका नाम हमने आसान सेहत कार्ड रखा, हमने इसको फिर लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया और इन लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा मेहनत की, दिन रात इस पे काम किया। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि जो इस्लामाबाद चैम्बर के मेंबर्स हैं वो अपनी फैमिली का, अपने स्टाफ का, अपने घरेलू मुलाजमीन का इसके अंदर इंदराज कर सकते हैं। इससे पहले सिर्फ इमीडिएट फैमिली यानी कि मेंबर खुद, उनकी वाइफ, उनके बच्चे या उनके पेरेंट्स ही इसका फायदा उठा सकते थे। अब इस E-कार्ड की सहूलत से इंशाअल्लाह वो अपने घर के मुलाजमीन, अपने कारोबारी मुलाजमीन और अपने जो भी फैमिली के लोग हैं वो उसमें खुद ऐड कर सकते हैं और E-कार्ड ये जनरेट हो जाता है और आजकल स्मार्टफोन का दौर है, उसी में ये डाउनलोड होगा और आप अब इस मखसूस इदारों में जितने भी इस्लामाबाद पिंडी के तकरीबन 50 से ज़्यादा हेल्थ के इदारे हैं जहाँ पे हम ये डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह इससे ये एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। फिर एहसन साहब को जब मैंने इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दी तो जनवरी के फर्स्ट वीक में तो इन्होंने मुझसे ये गुजारिश की कि जो मेंबर्स हैं उनको तो आपने ये सहूलत और उनकी फैमिलीज के लिए करवा दिया, लेकिन मेरी जो विजन है या जो मेरा ख्वाब है कि मैं ये चाहता हूँ कि इस्लामाबाद के जो छोटे ताजिर हैं, जितने भी जो हमारे मेंबर्स नहीं भी बन सकते, मैं ये चाहता हूँ कि इस सहूलत से वो भी फ़ायदा उठाएं। तो फिर हमें मज़ीद तकरीबन 1-1.5 महीना लगा इसके ऊपर काम करने के लिए। फिर बिल आखिर हमने उसको ऐसा डिज़ाइन किया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह एहसन साहब आपकी ख्वाहिश और अजमल बलोच साहब आप दोनों ने जिस तरीके से मुझे हौसला अफजाई की,
میں نے اس کے اوپر ان کے ساتھ مل کے کام کیا، اور آج الحمدللہ میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد کے جو 30-40 ہزار تاجر ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اب ہم کچھ تعلیمی شعبے پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور ظفر بختیاری صاحب جن کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ وہ سوچ اونچی رکھتے ہیں اور اپنی سوچ ہمیشہ دوسروں کے اوپر کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھا سکیں، اس کو کنونس کر سکیں۔ اور ابھی پچھلے دنوں ہماری ایک بہت ہی فروٹفل میٹنگ ہوئی سیکرٹری ایجوکیشن کے ساتھ، اور ظفر بختیاری صاحب نے ان سے آفیشیلی ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہمیں ایک اسکول، ایک کالج ایسا دے دیا جائے جو ہم اپنے تاجروں کے لیے اس کو مخصوص رکھیں، اور اس کے اندر اس کا جتنے بھی اخراجات ہیں وہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اس کو بیئر کرے گا انشاءاللہ۔ اور ویژن میں یہی ہے کہ یہ کالج انشاءاللہ ہم اس کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دلوائیں گے، اور اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ احسن صاحب جب یہاں آئیں گے تو اپنے مزید روشنی ڈالیں گے۔ ایک گزارش میں اور کروں گا اپنے چیئرمین فاؤنڈر گروپ صاحب سے کہ خالد صاحب، ہم مختلف اداروں میں جاتے ہیں، ڈسکاؤنٹ لے لیتے ہیں، کچھ اداروں کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس اسی آڈیٹوریم کی بلڈنگ میں ایک فلور خالی ہے، میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ میری یہ خواہش تھی کہ یہاں ہم ایک اپنا میڈیکل سینٹر بنائیں جس کے اندر ہمارے تمام ممبران اور ان کی فیملیز جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میں نے اس سلسلے میں کچھ کام کیا، اور ایک آرکیٹیکٹ سے میں نے اس کو ایک فلور تھا، ہم نے اس کا ہاف پورشن اس کو ڈیزائن کیا ہے، اس کے اوپر ایک ہم نے جو ایک طریقہ کار بنایا، اور وہ انشاءاللہ آپ تک میں جلدی شیئر کروں گا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اسلام آباد کے تاجر دوست ہمارے یہاں بیٹھے ان کی موجودگی میں آج آپ اعلان کر ہی جائیں کہ انشاءاللہ آپ ہی کے دور میں، آپ ہی کی چیئرمینی میں یہاں اسی بلڈنگ کے اندر ایک اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے ممبران اور اسلام آباد کے تاجروں کے لیے ایک میڈیکل سینٹر قائم ہو جائے۔ انشاءاللہ میں اس میں دن رات آپ کے ساتھ کام کروں گا، مجھے بس آپ کی اپروول کی ضرورت ہے۔ تو اب میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے تمام مقررین سے کہ وہ اس چیز کو انشاءاللہ ابھی جو آنے والے دوست ہیں ہمارے وہ آپ کو اس بارے میں مزید سمجھائیں گے کہ اس کارڈ کو ہم نے کیسے کرنا ہے۔ میڈ سول کے ساتھ ہمارا یہ معاہدہ ہوا ہے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ویب سائٹ کے ذریعے سے یا کسی پمفلیٹ کے ذریعے سے آپ کو انفارم کریں کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے لاگ ان ہونا ہے یا کس طریقے سے اپنے کارڈ کو بنانا ہے۔ یہ انشاءاللہ ہر مارکیٹ میں جائیں گے، یہ اپنے کیمپس لگائیں گے اور وہاں کے لوگوں کو رجسٹر کریں گے تاکہ یہ جو سہولت ہے آسانی کے ساتھ ہمارے ہر ممبر تک جا سکے۔ آپ تمام دوستوں کا ایک بار پھر بہت شکریہ۔